Welcome to my channel Moral Teaching PNC. So dear students, today we will discuss important long questions for 4th semester Ethics and Values. आम चारोटी विषय लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आज फास्ट विषय प्रथम चैप्टर जहाँ हूँ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन तार किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ एग्जाम बहुत दरकार ताहा आलोचना करबा। तो आसंत आरंभ करबा लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षार अर्थ एवं उद्देश्य। तो मुझे किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये चैप्टर रु सिलेक्शन करिछि जहाँ तुमको एग्जाम रे आसुथिबा आसंता एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। तो प्रथम क्वेश्चन होछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे डिफाइन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। शिक्षार संज्ञा लिखंतु, शिक्षा एक मौलिक अधिकार, यह व्याख्या करंतु। तो यार आंसर हमको पाइबा लिखिया हेले जो पीडीएफ टी आम अच्छी बुक रो से पीडीएफ फर्स्ट चैप्टर रो हम देखा गोटे सेक्शन अच्छी जो लिखाई एजुकेशन ए राइट आज वेल आज कमिटमेंट। से सेक्शन रो प्रथम रू किसी जदि आम गोटे पेज गोटे देखा पढ़ा से एजुकेशन शिक्षा एक अधिकार बोली आलोचना करा से जब आम गोटे पेज 1.5 पेज लिखिपर यार उत्तर आम पाइपर जे एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन दिस। यापर जे जीवा पिले सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय क्वेश्चन हूँ व्हाई इज एजुकेशन ए राइट आज वेल आज ए कमिटमेंट। शिक्षा एक अधिकार सहित प्रतिबद्धता कहीं किपरि एक व्याख्या कर। ये क्वेश्चन मध्य प्राय सेम क्वेश्चन ताको टिके अलगा ढंगरे बुलेगी पचारि पारे एभली जे एजुकेशन इज ए राइट आज वेल आज कमिटमेंट हाउ बा व्हाई बा याको एक्सप्लेन कर। से सेक्शन रू आमे फर्स्ट चैप्टर एजुकेशन ए राइट आज वेल आज ए कमिटमेंट से सेक्शन मध्य आमे केमिति एजुकेशन का अधिकार मौलिक अधिकार और केमिति कमिटमेंट प्रतिबद्धता मध्य केवल अधिकार कहले चलबनी आम ताको सही भली कमिटमेंट करी नहीं पढ़िबार अछि जानिबार अछि। तो यही दुईटी क्वेश्चन होची ए सेक्शन रू। तापर फर्स्ट चैप्टर आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची describe the importance of co-curricular and extra-curricular activities at a higher education institution। यहाँ गोटे पे भेरी इंपोर्टाट पार्ट ये पार्ट टू जमी एग्जाम क्वेश्चन आसो जहाँ हूँ को करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये पार्ट टू जमी 2 मार्किया 5 मार्क विशिष्ट जमी क्वेश्चन आसो। तो आम जो पार्ट टी अच्छी जो चैप्टर फास्ट जे इंपोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो आम ये क्वेश्चन आंसर लिखा को करिकुलर एक्टिविटी कौन, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी कौन, सह पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम कार्यकलाप कौन लिखा तापर तार इंपोर्टेंस कौन ता द्वारा पिलांकर कौन डेभलप होची आम किसी लिस्ट करदे जे कौन कौन को करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी रोची कॉलेज बा यूनिवर्सिटी मानक। तापर ये जो लिखाई की पॉइंट्स टू रिमेम्बर ये जो बॉक्स भितर लिखाई आपको आम लिखिपर इंपोर्टेंस पॉइंट रे। तापर जीवा जे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ को करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन ए स्टूडेंट लाइफ। छात्र छात्री जीवन रे मानक जीवन रे को करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी कौन चुक्तात्मक सकारात्मक प्रभाव रही से गुड लिखिपर ये लिखिले आमर 1.5 पेज 2 पेज भली आंसर हे। पिले ये पार्ट बहुत इंपोर्टेंट को करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी जमी आम पढ़ी जा जमी 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन ए पाइबा ये पार्ट फर्स्ट चैप्टर। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षार उद्देश्य गुड़ कौन। तो यही आंसर क्वेश्चन आंसर लिखा गले आमको प्रथम को जावाक पड़ो चैप्टर प्रथम रू फर्स्ट चैप्टर प्रथम आम लिखा जाइए जे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। से जो इंट्रोडक्शन पार्टी अच्छी जो आरंभ हो सा विद्या जा विमुक्त है से जी पर्यटन अच्छी प्रथम पेज बा 1.5 पेज भाया आम से लिखिपर तो कौन रोचे शिक्षार उद्देश्य। तापर आसूम आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्किया ये आसीपे रियल एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर।
ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଏକ ମାନବର ଏକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରିକି ଆମର ବୁଝେଇଛି। ତ ରିଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲ୍ଡସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ 4.3.2ରେ ରିଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲ୍ଡସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ 1.5 ପେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟିଜ୍। ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଓ ଆବିଲିଟି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ତାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଣ୍ଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜଣକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଆଧାରରେ ଜଣକୁ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ମେ ବି ଶିକ୍ଷାଗତ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଆମର 4.4ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର 4.4 ସେକ୍ସନରେ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବିଲିଟି। ଏଇ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଭଳି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆବିଲିଟି ଗୋଟେ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷମତା ଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘି ପାରିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କ ରଖି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି 4.4ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବିଲିଟି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ତାର ପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। 4.5 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର 4.5 ସେକ୍ସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆକାଡେମିକ୍ ଫେଲର କୁଡ୍ ବି ଏ ଫେଲର ୱିଦିନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ତାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇପାର କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ନୁହଁ, ଜୀବନରେ ପାସ୍ ତମେ ହେଇପାର। ତାମାନେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ତାକୁ ତମେ ସହଜରେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାର। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ପାରିବନି, ସେ ତାର ଜୀବନରେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆକାଡେମିକ୍ ଫେଲର କହିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଫଳତା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଫଳତା ହେଉଛି କେବଳ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବିଫଳତା, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବାହାର ସମାଜରେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସେକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏଇ ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍। ସେଇଠି ସେଇ ଜିନିଷର ମର୍ମକୁ ଏଇଠି ବୁଝାଯାଇଛି ଏଇ ସେକ୍ସନରେ 4.5ରେ। ତ ଏଇ ସେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ 1.5 ପେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ବା 1.5 ପୃଷ୍ଠା ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆକାଡେମିକ୍ ଫେଲର ବି ଏ ପାଥ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଶୈକ୍ଷିକ ବିଫଳତା ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କର। ତାମାନେ ଆକାଡେମିକାଲି ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନ ଦେଖାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଯେମିତିକି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆକାଡେମିକ୍ ଫେଲର, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫେଲର ଇଜ୍ ଦ ପିଲାର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସେଇଭଳି ଆକାଡେମିକ୍ ଜଣେ ଫେଲର ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ଆଚିଭ୍ କରୁଛି କିଭଳି, ଗୋଟେ ଆକାଡେମିକାଲି ଫେଲର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ତା ଜୀବନରେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ସେକ୍ସନରେ। 4.4 ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର
academic qualification ability एवं 4.5 that is failed in examination past life इधर को मिसई की आमे किछि सेतु जे नॉर्मल दुईट सेक्शन मिसई की सेतु आमे जदी किछि लिखि परिबा निश्चय तार आंसर आमे लास्ट क्वेश्चन जो अछि सेतु मध्ये पाई परिबा तो एई भली पिला माने एई दुईटी ए जो हम देखिले फर्स्ट चैप्टर रे एई भली किछि एई पांच छटी बा सातटी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अछि एई गुडी को हम पढि गेल निश्चय हम फर्स्ट चैप्टर गोटिया लॉन्ग क्वेश्चन पाइबा ता सहित जदि हम एतिकी पढुचे केवल 5 मार्किया क्वेश्चन नै आमे मध्य किछि 2 मार्किया क्वेश्चन पाई परिबा जो सेक्शन मु कहली जेमिति कि हम जानिले कोन ना एजुकेशन ए राइट एज वेल एज कमिटमेंट तापर हम देखुचे को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देन जानुचे रियल एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर देन हम देखुचे जे केवल डिग्री एंड क्वालिफिकेशन सब किछु नै मनुष्य सामर्थ्य बल रे से बहुत जीवन में सक्सेस हो पारिबो तापर देखुचे फेल इन एग्जामिनेशन एंड पास लाइफ तो यही सब पार्ट को हम देखी जाऊे केवल लॉन्ग क्वेश्चन आम तो निश्चय अटेंड पाइबा ता सहित किसी 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आम पाइपर तो आगामी वीडियो मानक आहरी 3टी चैप्टर किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क विशिष्ट एवं